Good morning day no mga kabungis ni si karon na po day no kay nagunahon na po kog unsa na po akong kanon kay akong baba nangita na po ning unsa ipaslak na anyway di ko kasabot og nakita mo ko sa akong dayok og kaniya akong dayok may akong gipahimuslan di area og karon butangan nato og limon nga moy nakadala og palami sa masimong relasyon nga karon nga perting lami huy kuratan. Bitaw kinahanglan butangan jud ako naglimon kay aron dili sumod sama sa akong naong kasumod og puryagaba ni siliha gabagulbol gid ko diha kay kunot pa sa kang manoy ning siliha ni og karon mo day ni akong ipari sa akong dayok dihaya kay ganiha ra jud ko ganhon og unsa gid akong kanon karon di na satisfied na mahinuon ko kay nakakaon kog mangga nga perte mang pagkatamisa na ang kamutan na sa laag nga kamot ha o perting tamisa kay sa pagkadaghan mang kamot ni ini og kana di no dili na siya aslom promise dili ang mangga moy aslom kun dili ang nagkaon moy perting asloma og naong uy. Salamat kayo, thank you for watching.